Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah, seorang yang beriman sejati, yaitu orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Dia dalam keseharian atau dalam hidupnya selalu menggantung kepada akhirat. Artinya seluruh hidupnya dia tujukan untuk akhirat. Jadi dunia adalah sawah ladang bagi dirinya untuk bercocok tanam. Adapun hasilnya, panen yang akan dia dapatkan nanti di hari akhirat. نجعل الآخرة همنا لأن هذا الذي كلفنا به. الله عز وجل خلقنا للعبادة وكلفنا وأمرنا أن نعبده سبحانه وتعالى. أما الأرزاق فقد تكفل الله عز وجل بها لعباده وكتبها، فكل مخلوق رزقه مكتوب لن يتأخر أبدا، سيأتيه في مكانه، فلا يكون الإنسان همه الدنيا وفكره الدنيا، وإنما يكون همه الآخرة والعمل من أجل الآخرة. Maka hendaklah kita manusia menjadikan akhirat itu sebagai tujuan kita. Karena bahkan ketika kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang yang mukallaf, dibebani syariat, kita diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga semata-mata untuk maslahat akhirat kita. Jadi kalau kita taat ibadah kepada Allah, itu akhirat kita akan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, jadi yang menjadi kegelisahan kita, yang menjadi target dan tujuan kita, itu akhirat saja. Adapun rezeki apa yang kita makan, apa yang kita pakai, kita tinggali, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah tetapkan untuk setiap manusia rezekinya. Bahkan rezeki itu akan datang di mana manusia itu berada. نعم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة طه لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يأمر أهله بالصلاة ويصطبر على هذه العبادة. أما الرزق لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فلا تحمل هم الرزق ولا تفكر في الرزق، وبل فليكن همك العبادة وتفكيرك في العبادة. أما الرزق فقد قدر وقد كتب وسوف يأتي لكل مخلوق. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Thaha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu, anak dan istrimu, untuk apa? Salat. Dan bersabarlah atasnya. Karena memang berat untuk memerintahkan anak dan istri selalu salat, itu butuh kesabaran. Wastabir 'alaiha. Jadi, dan kami, kata Allah, tidak meminta kepadamu rezeki. Bahkan kamilah yang memberikan rezeki padamu. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah minta kepada hambanya untuk fokus kepada ibadah saja. Kemudian ada pun rezeki, jangan khawatir. Kenapa? Nahnu narzuquk. Jadi rezeki itu dijamin oleh Allah. Allah yang menjamin rezekinya. Jadi hamba-hamba yang memfokuskan dirinya hanya untuk ibadah kepada Allah, fokus untuk akhirat, maka Allah jamin rezekinya. ومن علامة أن الإنسان ليس بغافل عن الآخرة أنه يتذكر الآخرة في كل أمر. كل شيء يذكره بالله، كل شيء يذكره بالآخرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يذكره بالله، كل شيء يذكره بالآخرة، دليل على اليقظة وعدم الغفلة.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara tanda kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada akhirat. Jadi orang yang selalu ingat ibadah, yaitu mereka seperti Nabi SAW. Jadi setiap kali beliau mengalami sesuatu, melihat sesuatu, beliau selalu mengaitkan dengan Allah, selalu mengaitkan dengan akhirat. Maka inilah orang yang sadar. Jadi maksud dan tujuan hidup di dunia. ومن علامة أن الإنسان متيقظ ولم ينسى الآخرة أنه لا يغفل عن مواسم الخيرات ومواسم الطاعات. من رحمة الله أنه جعل للمسلمين مواسم ينشطون فيها في الطاعة والعبادة. Termasuk di antara orang yang sadar tentang akhirat, yaitu orang-orang yang tidak lalai musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita ada waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu, di mana ibadah dan ketaatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini orang-orang yang sadar tidak melewatkan musim kebaikan ini, musim di mana ibadah dan ketaatan dilipat gandakan, mereka tidak ingin lewatkan. Artinya apa? Mereka akan isi dengan ibadah dan ketaatan yang banyak. كما أن أهل الدنيا ومحبي الدنيا لا يغفلون عن مواسم اللهو واللعب ومواسم البيع والشراء، يحفظونها حفظا، بل يجعلون لها جداول والأشياء التي تذكرهم بها حتى لا تمر بهم وهم غافلون. فتجدهم حريصين جدا على مواسمهم هذه، مواسم اللهو واللغو واللعب، لا يفوتونها أبدا. Seperti halnya orang yang cinta kepada dunia, yaitu mereka tidak pernah melewatkan kesempatan. Jadi kapan liburan, kapan waktu mereka senggang, sehingga mereka bisa menghabiskan waktunya untuk berlibur ke tempat-tempat liburan, tempat-tempat mereka bisa melancong. Dan mereka juga tahu kapan waktu mereka misalnya untuk menjual ataupun membeli, di mana mereka mendapatkan harga yang murah misalnya. Mereka tahu itu. Dan kemudian mereka membuat jadwal, membuat planning program. Jadi agar ketika musim yang mereka tunggu-tunggu itu tidak mereka lewatkan begitu saja. ليخرجوا رابحين وفائزين ومستأنسين وسعداء وفرحين بهذه المواسم الدنيوية. Agar mereka bisa keluar, bisa menikmati masa-masa liburan itu, masa-masa melancong, masa-masa mereka bisa mendapatkan belanjaan dengan harga murah, agar mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, agar mereka senang, bahagia, bisa berlibur dan menyenangkan diri, keluarga dan keluarganya. والمؤمن لا بد أن يكون حريصا على مواسم الخيرات ومواسم الطاعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى رحمة بنا. هذه المواسم المباركة، هذه المواسم الطيبة شرعها الله عز وجل رحمة بعباده ليتنافسوا على الخيرات ويتسابقوا في الطاعات. Dan kita sebagai orang yang muslim, maka sudah seharusnya kita tidak melalaikan musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, musim-musim di mana di situ Allah berikan keberkahan dan rahmatnya. Ya Allah lipat gandakan pahala. Maka mereka tidak akan melewatkan musim kebaikan ini. كلما جاء موسم وانتهى جاء بعده موسم، ففي السنة مواسم متعددة وأوقات كثيرة جدا يعني شرعها الله عز وجل رحمة لعباده. Dan musim-musim yang penuh dengan kebaikan itu banyak sekali, silih berganti. Dalam setahun itu banyak sekali.
musim-musim yang Allah sudah plot, ya, siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Silih berganti satu sama lain. Nah. ومن هذه المواسم الطيبة المباركة موسم شهر شعبان. هذا الموسم المبارك الذي شرعه الله عز وجل لعباده المؤمنين ليستعدوا لموسم أكبر منه وأعظم منه، ألا وهو موسم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Di antara musim-musim yang diberkahi itu adalah bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Ini termasuk bulan yang diberkahi, bulan yang banyak kebaikannya yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman. Sebelum mereka mendapatkan musim yang lebih utama lagi, yang lebih banyak lagi keberkahan dan kebaikannya, yaitu musim bulan Ramadan. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أحوال واهتمام وتعظيم لهذا الشهر المبارك شهر شعبان. Dulu Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk di bulan Sya'ban ini, beliau memiliki keadaan, memiliki ibadah-ibadah, memiliki amalan-amalan yang menunjukkan betapa bulan ini sangat baik, penuh keberkahan, sehingga beliau tidak melewatkan begitu saja. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شهر شعبان. تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام أكثر من ما يفعله في شهر شعبان. Hal itu seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau, Ibunda Aisyah berkata, jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak, ya, daripada, ya, bulan Sya'ban. Artinya apa? Beliau selain Ramadan, ya, beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. وزاد الإمام البخاري رحمه الله قال: كان يصوم شعبان كله. ورواية مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلا. Jadi ditambahkan dalam Sahih Bukhari, jadi beliau, ya, berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan, riwayat Sahih Muslim, bahwasanya beliau berpuasa di bulan Sya'ban, ya, semuanya kecuali sedikit saja yang beliau tidak berpuasa di dalamnya. ممكن يصومه إلا يوم يومين. فالعرب إذا بلغ العدد 29 يقولون 30 يكملونه شهرا كاملا، أو 28 يقولون شهر كامل. فناقص قليل جدا لا يؤثر في رواية أنه كان يصوم شعبان كله. Jadi kebiasaan orang Arab. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpuasa hampir satu bulan penuh. Mungkin 1-2 hari saja beliau tidak berpuasa. Itu dalam anggapan orang Arab itu dianggap 1 bulan. Nah, begitu. Jadi bulan Sya'ban itu kalau tidak 29 maka dikenapkan 30. Jadi beliau mungkin hanya 1-2 hari saja tidak berpuasa. Jadi dalam hal ini jadi tidak artinya tidak memiliki pengaruh. Artinya beliau memang banyak berpuasa di bulan Sya'ban. وأيضا روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. أحب الشهور صياما إلى النبي عليه الصلاة والسلام شهر شعبان ثم يصله برمضان. Ya. Dalam Sunan Abu Dawud dikatakan, ya, dari Ibunda Aisyah, jadi puasa yang beliau sukai, ya, bulan yang beliau sukai untuk berpuasa di dalamnya, kata Ibunda Aisyah, ya, yaitu bulan Sya'ban. Kemudian beliau sambung, ya, dengan bulan Ramadan. وأيضا أم سلمة، هؤلاء زوجاته الذين يروون لنا هذا الحال ويقصون علينا هذه الأمور هم زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأم سلمة أيضا تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، رواه النسائي والترمذي. يصوم شهرين متتابعين، رمضان شعبان ورمضان. Dan juga Ummu Salamah, yang mana beliau juga Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Tirmidzi, ya Rasulullah berkata, Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah berkata, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut, kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يكثر من الصيام. أنا فكرت وتأملت في الصيام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد البحث وجدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر السنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم. Jadi orang yang mendalami sirah Nabi, mau istilahnya meneliti sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pasti akan dapati ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali melakukan ibadah. Hampir bisa dikatakan sepanjang tahun beliau melakukan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa. فكان يصوم شعبان كامل، ورمضان كامل، ومحرم كامل. هي 3 شهور كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وهي كم؟ 90 يوم. هذه 90 يوم كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah puasa Sya'ban itu penuh, Ramadan penuh, kemudian bulan Muharram itu penuh berpuasa. Jadi kalau 3 bulan, ya kurang lebih 90 hari beliau berpuasa. ثم احسب من بقية الشهور صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، فهذه تقريبا في الشهر الواحد 10 أيام، يصوم في كل شهر 10 أيام بعد ذلك. Kemudian hitung juga puasa Senin Kemis, kemudian Ayyamul Bid 3 hari. Jadi 4 ditambah 3, 7. Ya, kan begitu. 4 ditambah 3, 7. Maka tinggal ditambahkan saja. 90 hari, ya, ditambah 7 dikalikan 12. ثم احسب أيضا في أيام كثيرة بعد الفجر يعود إلى بيته ويقول: عندكم طعام؟ فيقولون لا، فيقول: إني صائم، فيصوم أنه لم يجد طعام في بيته. هذه أيام كثيرة. فإذا رأينا أحوال النبي عليه الصلاة والسلام نجده يصوم أكثر السنة. إذا حسبتها ستجد أن أكثر من نصف السنة النبي عليه الصلاة والسلام صائم. Dan juga sering kita mendengar hadis, ya. Jadi ketika beliau bertanya kepada keluarganya, apakah ada makanan? Maka keluarganya, istrinya mengatakan enggak ada. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Dan itu banyak hari, ya. Beliau mengalami hal semacam itu. Maka bisa kita lihat dalam kehidupan beliau dalam setahun betapa banyak ibadah puasa yang beliau lakukan. Ya, mungkin lebih dari setengah tahun puasa beliau. وكان يجوع كثيرا عليه الصلاة والسلام ويربط بطنه بالحجر من شدة الجوع. فالجوع والصيام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حاضر وموجود، وصور كثيرة وقصص كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau sering lapar, bahkan sering didapati di perut beliau batu untuk mengganjal kelaparan. Jadi beliau sering puasa, sering lapar. Jadi puasa dan lapar itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ثم انظروا في هذا الزمان كيف أصبح الناس عندهم اهتمام كبير بمسألة العلاج بطرق الصيام، فصنعوا طرق كثيرة للصيام يداوون بها الأمراض حتى في بلاد الغرب، حتى في بلاد الكفار.
أصبح الآن حديثهم كثير جدا عن أنواع الصيام ومساهمتها في الشفاء من الأمراض. Dan ya sekarang ini betapa banyak para ahli kesehatan atau dokter itu menganjurkan berpuasa untuk mengatasi banyak atau berbagai macam bentuk penyakit, ya. Dan ini menjadi pembicaraan yang hangat di luar negeri, ya, di Eropa, di negara Barat. Jadi banyak mereka membincangkan masalah ini, yaitu puasa bisa menjadi alternatif pengobatan untuk berbagai macam penyakit, ya. Dan sudah tentu bukan puasa seperti kita, ya. Jadi maksudnya adalah menahan lapar, ya. Jadi jangan mengosongkan perutnya dari makan. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام خير هدي ونافع لكل زمان ومكان عليه الصلاة والسلام. Dan petunjuk Nabi SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Jadi syariat Islam ini adalah sebaik-baik petunjuk dan pasti akan tepat dan sesuai, ya, cocok kapanpun, ya, dimanapun juga. إذن روينا أحاديث عن أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمواسم الطاعات ومواسم الخيرات والاستعداد لها، لأن رمضان سيأتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان استعدادا لرمضان وتقوية واشتياقا لدخول رمضان. Dari hadis ya Ibunda Aisyah dan juga Ummu Salamah, maka kita sudah mengetahui betapa baginda Nabi SAW itu betul-betul memperhatikan ibadah puasa, terlebih lagi di bulan Sya'ban ini. Ya. Di antara hikmahnya adalah untuk persiapan, ya, memasuki bulan Ramadan. Sudah pemanasan, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, nah, kita sudah lancar, ya, sudah terbiasa untuk berpuasa karena sudah diawali dulu di bulan Sya'ban. Dan juga untuk menimbulkan apa? Kerinduan, ya, tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, itu sudah diawali. Maka ketika sudah diawali di bulan Sya'ban, maka semakin rindu untuk ibadah di bulan Ramadan. المسلمون عندما يدخل شهر رمضان ويصومونه ويقومونه ويكثرون من تلاوة القرآن ويذوقون حلاوة الإيمان، عند ذلك يتمنون أن رمضان أكثر من 30 يوم، بل كلما اقتربت نهاية رمضان يشعرون بالحزن، يا ليت رمضان يطول، يا ليت رمضان كان أكثر من شهر واحد. Jadi orang beriman ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail, tarawih, ya, kemudian puasa, ya, di siang hari, kemudian membaca Quran, ya. Ketika di akhir-akhir Ramadan, mereka semakin merasa kehilangan yang besar, yaitu kesempatan untuk meraih pahala yang banyak. Itu akan, ya, hilang kesempatan itu dari mereka di hari-hari akhir Ramadan. Maka dengan istilahnya mengambil start lebih dulu, ini menjadikan kita punya kesempatan jadi kita punya waktu lebih banyak, ya kan, gitu, daripada orang yang hanya Ramadan saja, ya, gitu. Maka kita sudah mengawali di bulan sebelumnya. إذن العاقل الذي يحب أن يطول رمضان ويطول الصيام والقيام وتلاوة القرآن الكريم يبدأ بشعبان، لأنه بعد رمضان لا يمكن، انتهى رمضان بعده لا يمكن أن تطيل أمد هذه العبادات، لكن قبل فعندك شهر شعبان
تستطيع من شهر شعبان أن تبدأ تعيش هذه الروحانيات وهذه الطاعات وهذه العبادات وهذه الصيام، ثم يأتي رمضان وتلحقه فيكون ما شاء الله طويل جدا. Maka orang yang ingin meraih ibadah yang panjang, qiyam yang panjang, puasa yang panjang, maka mereka bisa mengawalinya di bulan Sya'ban. Demikian. Sehingga apa? Mereka bisa mendapatkan keutamaan itu. Terlebih lagi di bulan Sya'ban ini termasuk yang diberkahi. Sehingga mereka nantinya tidak menyesal. Ramadannya kok cuma sedikit kan begitu. Kenapa? Karena mereka sudah memulainya di bulan Sya'ban. أما عن سبب صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان، لماذا يصوم ويكثر من الصيام في شهر شعبان؟ فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره للصيام في شهر شعبان، فذكر له سببين. السبب الأول قال إنه شهر يقع بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس، شهر يقع بين رجب ورمضان فيغفل عنه الناس. والسبب الثاني قال عليه الصلاة والسلام شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذين السببين هما التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان. Dan Nabi juga menjelaskan kenapa beliau banyak puasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Usama bin Zaid. Bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mengapa Anda berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban ini daripada bulan lainnya? Jadi beliau mengatakan, jadi bulan Sya'ban ini antara Rajab dan Ramadan. Yaghfalu anhu katsirun minan nas. Yang mana manusia banyak lalai di bulan ini. Jadi kalau Rajab banyak yang semangat ibadah, kemudian Sya'ban mulai lalai. Maka Rasulullah mengatakan jadi sebabnya adalah karena banyak orang lalai di bulan Sya'ban ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di bulan Sya'ban ini amal-amal hamba itu akan diangkat kepada Allah. Maka aku cinta, aku suka jika ketika waktu amalanku diangkat, yaitu di bulan Sya'ban ini, aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan beribadah, yaitu puasa. Rajab min al-ashhur al-hurum التي قال الله عز وجل فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالناس في رجب يكثرون من الطاعة العبادة، لأن الله أمرنا ألا نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم. وظلم النفس يكون بالمعاصي وبالتفريط في الطاعات، فالذي يفعل معاصي ظالم لنفسه، والذي يفرط في الطاعات والعبادات ظالم لنفسه. فالله أمرنا ألا نظلم أنفسنا في هذه الأشهر الحرم. فلذلك رجب معروف مشهور والناس تكثر فيه من الطاعة، ورمضان عبادة. رجب شعبان في الوسط يغفل عنهم، يجتهدون هنا ثم يفترون ثم يجتهدون في رمضان. فهو موسم فتور، موسم غفلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يحيي الطاعة والعبادة في مواسم الغفلات. في موسم الغفلات من السنة أن نكثر من الطاعات والعبادات. Yang mana manusia di bulan Rajab itu semangat beribadah. Karena seperti yang Allah katakan, Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Di mana orang-orang di bulan ini Allah katakan la tadzlim anfusakum. Jadi janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan Rajab itu. Kenapa? Bukan hanya di bulan Rajab, tapi 4 bulan yang dimuliakan. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk diantaranya Rajab dan Muharram. Ini Arba'atul Hurum.
di mana kita nggak boleh menzalimi diri kita sendiri di situ. Yaitu apa? Dengan melakukan kemaksiatan dan juga dengan melalaikan ibadah dan ketaatan. Maka sehingga kaum muslimin mengetahui ya, betapa mulianya di bulan yang dihormati itu, di antara bulan Rajab, akhirnya mereka semangat ibadah. Kemudian setelah itu di bulan Syaban mereka lalai, ya. Dan semangat lagi di bulan Ramadan. Karena ya, banyak dilalaikan orang, ya, banyak orang futur, artinya berhenti dari melakukan ibadah dan ketaatan. Karena itulah Rasulullah suka berpuasa di bulan ini, yaitu waktu di mana banyak orang-orang lalai dan beliau tidak lalai. بل هذا يعني قضية النشاط في العبادة في موسم الغفلة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال: العبادة في الحرج كهجرة إليه. العبادة في وقت الهرج والمرج واللعب والفتن والغفلة والشهوات، من كان متمسك بالعبادة في ذلك الوقت يعادل كالذي يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi ibadah di waktu manusia banyak lalainya itu bagian dari sunnah. Itu termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah mengatakan orang yang beribadah di waktu panas itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Jadi waktu-waktu yang sulit, orang-orang ketika ibadah itu malas, ya berat bagi mereka karena panas. Maka Rasulullah katakan itu seperti orang yang berhijrah kepadaku. وأيضا سبب صيام شعبان كما قال النبي في هذا الحديث أنه شهر ترفع فيه الأعمال، وغالبا الإنسان إذا رفعت أعماله ماذا يفعل؟ يستريح. طبيعة الناس إذا كان عندك عمل ثم قدمت تقرير فإن الناس تجلس وتستريح وتنتظر النتيجة، لا يعملون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه إذا رفعت أعماله يحب أن يكون عابدا، فإذا رفع العمل إلى الله سبحانه وأنت ما زلت تعمل، إذن لا يتوقف العمل، وإنما العمل مستمر حتى بعد رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى يراك الله وأنت ما زلت تعمل. فهذا دليل على الاجتهاد، دليل على الحرص من النبي عليه الصلاة والسلام ولمن يأتي بعده ويتبع سنته. Juga ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa di bulan ini karena bulan ini amal itu diangkat. Dan Rasulullah suka ketika amalannya diangkat, beliau masih dalam keadaan ibadah, yaitu puasa. Ya, kalau kita manusia, ketika akhir bulan, ya kita store kerjaan kita, ya, apa yang sudah tercapai dari target-target yang harus kita lakukan. Ketika di store ya sudah selesai, kita santai begitu, menunggu hasil kan gitu, pahala atau upah, gaji kan gitu. Nah, tapi Rasulullah tidak. Ketika store amal, ya, apa yang sudah diperbuat, beliau masih tetap dalam bekerja, yaitu tetap ibadah, puasa. Nah, ini Rasulullah. Jadi ingin menunjukkan diri kepada Allah, bahkan pada waktu setoran amal, ya, beliau masih tetap beramal, tetap ibadah. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan, ya, semangat beliau dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. كما قال الله جل جلاله للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني الفراغ، بعض الناس يظن أن الفراغ هو استراحة وترك العمل، لا، إنما الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا فرغت فانصب، انتصب للطاعة والعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ما عنده استراحة، ما عنده إجازة، ما عنده عطلة. الطاعة والعبادة لا تتوقف إلا بالموت. إذا مات الإنسان توقفت الطاعة والعبادة. Dan ini juga seperti firman Allah yang Allah tunjukkan kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin semuanya sampai akhir zaman. Allah berfirman dalam surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah,
Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu selesai melakukan satu amal, satu ibadah, satu ketaatan, faraghta fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang lain. Ya, tidak seperti yang kita pahami umumnya, ya. Manusia, ya, kita awam, ya. Umumnya kita lah begitu. Jadi kalau sudah selesai ya istirahat yang gitu. Tapi dalam kamus, ya, Islam, ya, syariat yang Allah ajarkan kepada kita, kepada Rasulnya, itu apa? Jika kamu selesai melakukan satu ketaatan, maka lakukan ketaatan yang lainnya. Jadi apa? Nggak ada waktu kosong untuk hal yang sia-sia. Artinya semuanya diisi dengan ibadah dan ketaatan. لماذا؟ Terus kapan selesainya istirahatnya? Kalau sudah ajal, itu baru selesai. لأن المؤمن كل سكناته وحركاته وأفعاله عبادة. كل ما يفعله في الدنيا هذه عبادة، حتى اللعب واللهو عنده عبادة. فقط ينوي أن كل أفعاله وتصرفاته وحياته تكون لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل شيء في حياة المسلم عبادة، حتى استراحته عبادة. لذلك لا تعتبر استراحة. لماذا لا تعتبر استراحة؟ لأنها عبادة. إذا أنت تريد أن تنام وتنوي أن تتقوى على طاعة الله عبادة. إذا أنت تلاعب أولادك عبادة، حتى جماع زوجتك عبادة. فكل شيء في حياة المؤمن عبادة، فلا يوجد عند المؤمن استراحة بمعنى أنه يترك العبادة. Maka sebenarnya seluruh kehidupan orang beriman itu bernilai ibadah. Ya. Jadi kalau dia ngomong ibadah, ya, dia melakukan sesuatu ibadah, dia melakukan ini itu ibadah semuanya. Asal apa? Dipasang niat. Ya. Harus dipasang niat untuk ibadah. Anda tidur, ya, orang menganggap hal yang sia. Tidak, bagi kaum muslimin tidur bisa ibadah. Asal apa? Diniatkan. Sama istirahat dulu. Ya. Agar nanti bisa sholat. Ya, sholat subuh, sholat malam. Nah, jadi istirahatnya menjadi ibadah. Jadi ketika dia bercanda dengan anaknya, ini bagian dari hak mereka. Ya. Hak anak. Ya. Saya ingin memberikan hak itu. Nah, ini bagian dari ibadah. Diniatkan. Maka ketika dia bercanda dengan anaknya, itu mendapatkan pahala ibadah. Bahkan ketika suami mendatangi istrinya, itu kan bersenang-senang, itu dapat pahala. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi seluruh kehidupan kaum muslimin semuanya bisa bernilai ibadah. Seperti yang Allah katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ya, korbanku, ya, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. نعم. وأيضا عندما نكثر من الطاعات والعبادات والصيام في وقت الغفلات، هذا يكون سببا لدفع البلاء، سببا لدفع البلاء. فإن الله سبحانه وتعالى يدفع بأهل الطاعة عن أهل المعصية. يعني الناس يستحقون المعصية، لكن بسبب أهل الطاعة الله عز وجل يرفع البلاء ويدفع البلاء بسبب هؤلاء الذين يطيعونه ويعبدونه في وقت الغفلات، فيرحم العصاة. فالعصاة الله عز وجل يرحمهم بسبب هؤلاء الصالحين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. Dan juga ibadah pada waktu di mana kebanyakan manusia lalai, ya, ini menjadi sebab, ya, manusia semuanya terhalang dari bencana, ya, dari mara bahaya, ya, musibah. Ya. Jadi kadang karena kemaksiatan sebagian manusia, Allah hendak mendatangkan bencana. Tapi ternyata masih ada hamba-hamba, ya, Allah yang beriman, masih ada yang sholat, masih ada yang istighfar. Akhirnya nggak jadi ditimpakan. Disebabkan apa? Yaitu masih ada orang yang tetap beribadah di waktu manusia banyaklah lalai. وأما السبب الثالث لصيام شهر شعبان فهو استعداد لرمضان. استعدادا لرمضان، ليدخل رمضان وأنت متهيئ وأنت جاهز وأنت متعود
على الصيام، متعود على القيام، متعود على كثرة قراءة القرآن. Dan juga ya, sebab lain kenapa kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, yaitu untuk persiapan Ramadan ya, agar kita sudah terbiasa. Karena memang berat ya, kalau langsung puasa itu di awal hari Ramadan itu akan berat. Tapi akan menjadi ringan ketika sudah kita biasakan di bulan Sya'ban, sudah mulai start puasa, ya mulai ya, tilawatul Quran dan ibadah ketaatan yang lainnya. Jadi begitu masuk Ramadan sudah ya lancar, laju kan. لا يدخل عليك فجأة كما يدخل على الغافلين، فجأة قالوا غدا رمضان غدا رمضان، غير متفيهين وغير مستعدين وغير مهيئين لدخول شهر رمضان. Jadi jangan kita seperti orang yang kaget ya, waduh besok puasa, berat kan begitu, sehingga berat sekali baginya. Kenapa? Karena belum persiapan ya, belum pemanasan. وكلما كان الضيف عزيزا وحبيبا إلى قلوبنا كلما كنا مستعدين لاستقباله قبل أن يأتي. إذا هناك ضيف عزيز وحبيب إلى قلوبنا تستعد قبلها ماذا سنصنع، ماذا سنضع له، ماذا سنحضر، ونذهب إلى السوق ونشتري ونتهيأ ليأتي ضيفنا ويجدنا مستعدين لاستقباله حفاوة وترحيبا وإكراما. فهذا يدل على حفاوة الضيف وعظمة الضيف ومنزلته في قلوبنا. فكيف رمضان؟ أعظم ضيف وأكبر ضيف سيأتي إلينا بالخيرات والبركات والرحمات بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكون مستعدين غاية الاستعداد لاستقباله. كلما كان الضيف كريم. Setiap kali ya, tamu yang akan datang ke rumah kita itu adalah tamu yang mulia, yang memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, maka semakin perhatian kita semakin besar ya, persiapan kita semakin besar untuk kedatangan tamu itu ya. Mungkin kita sama istri kita belanja, ini mau apa ya, kita siapkan untuk makanannya, nanti tamunya ditaruh di mana kan begitu, disiapkan hotel atau apa gitu. Jadi persiapannya lebih panjang. Semakin besar tamunya, semakin utama tamunya, maka persiapannya mungkin waktunya lebih jauh ya. Dananya mungkin lebih besar, persiapannya lebih lama ya, planningnya lebih tertata. Agar apa? Agar tamu itu betul-betul nanti merasa dihormati ya, disegani kan itu, diaji dengan baik ya, diperlakukan dengan baik. Maka mana tamu yang lebih agung, lebih mulia daripada bulan Ramadan? فأوصيكم ونفسي إخواني في الله أن نكثر من الطاعات والعبادات في هذا الشهر الكريم. Ya, maka saya wasiatkan kepada diri kami sendiri ya, dan kepada antum semua jamaah sekalian ya, mari kita mulai start ya, memperbanyak ibadah di bulan ini agar kita siap menyambut tamu yang agung yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة
فاقبضنا غير مفتونين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا مع الصالحين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.